মেলিশিয়ার মলাই জবানের মাঝে ফুক পশ্চিম উত্তর দৈন ইনর কি হয় ওনারা জাননে আই ওনারার বাড়ি মিখে ভিডিও মাঝে জানাইম না জানো দিই তার আল্লাহ বুঝনে ভিডিওবা জানো দিই তারা নসালিয়ে পারিবা তার নিলা বেশি কমেন্ট কলম মাঝে বা ইন্ডিয়া সোয়াল গই যেতলা হইলে আমি ভিডিও বানাই দে 2 মিনিটের ভিতরে ইনশাআল্লাহ বুঝাই দিম তে হতা লম্বা করে আর সিধা শুরু করিবা এনল পয়লা শুরু পশ্চিমরে মলাই জবানের মাঝে কি হইব ইয়া ওনারার আয় জানাইম ওনারার মন তো আই সারিগান লেখা দি वो तो मलाई जुबान बाद इंग्लिश बाद उर्दू यार बाद चलो तो आरा रोहिंग्या जुबान बुझने फसिमरे मलाई जुबान माजे भारत एन हইব बुझने भारत मानी आरा रोहिंग्या जुबान माजे फसिम इंग्लिश होता आदे मलाई की होता है लिखि दी परिचय करिबा तो यार बाद भाई एनल फुक बुझने फुकरे मलाई जुबान माजे की होन हद हले तिमुर एन हইব तिमुर मानी आरा रोहिंग्या जुबान माजे फुक मलाई जुबान माजे तिमुर बुझने तो यार बाद भाई एनल उत्तर उत्तररे मलाई जबान माजे हबो दे उत्तरा बुझने उत्तरा हो दे मलाई जबान माजे आरा रोहिंग्या जबानत उत्तर बुझनिया तो ये मलाई जबानर लयरा आरा रोहिंग्या जबान लयरे टू करे काका बुझने आरा रोहिंग्या जबानर उत्तर होई मलाई जबान माजे उत्तरा एन हो तो यार बाद भाई एनल उत्तर बादे दोइनरे मलाई जबान माजे की होन हद हले सालातान सालातान मानी दोइनरे हो दे बुझने भाई एनला তাই সাদরে ওনার বুঝি হয় ভাই এনল ওনারা আই ফুকরে কি হ পশ্চিমরে কি হ উত্তররে কি হ দৈনরে কি হ বেকুনরে বাড়ি মাঝে বুঝাই তাই যে তারা বুঝি হয় যে একবারত বুঝি হয় যে বুঝো দেই তারা ওয়াপস দুবারা শুনিলেও বুঝি পারিবা তাই ফাইলি ভিডিও শেয়ার করিব অন্য জনের হাসে ফেসবুক আছ ইউটিউব আছ টিকটক মাঝে আছ বুঝনিয়া দেখি ডাউনলোড করিওরে তোমারা নিজের টিকটক নতুলিবা চাইও আসসালামু আলাইকুম।